حماس کے ساتھ براہ راست مذاکرات ہوئے دوحہ میں، اور انہوں نے کہا جی آپ ہمارا وہ امریکن چھوڑ دیں اور وہ سیز فائر ہوا صاحب، انہوں نے ساری بات مان لی. اسرائیل نے دھوکہ دیا، اٹیک کیا. ایران کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات شروع ہو رہے تھے عمان میں 15 تاریخ کو اتوار کو. 13 جون کو میٹنگ ہوتی ہے ویانا میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی، جو ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں جو جھوٹی اور جعلی رپورٹ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ ہے، اور 13 کو حملہ ہو جاتا ہے. مذاکرات کے دوران میں نے پوچھا ایرانیوں سے، میں کہ یار تم کیسے مارے گئے، آپ کے 8 جرنیل مارے گئے، آپ کے سائنٹسٹ مارے گئے. کہتے ہیں ہمیں توقع کوئی نہیں تھی کہ ہمارے غلطی ہم نے کی کہ ہم نے اعتماد کیا ان پر کہ امریکہ سے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس دوران جنگ تو نہیں ہو سکتی. اسی دوران آپ کو پتا ہے ایران نے اور کئی ملکوں میں اب اپنے پلانٹس اور اپنے جو ان کے جو بھی ان کا تھا ویپنز وغیرہ کئی اور ملکوں میں شفٹ ہو گئے ہیں ان کے. اچھا، اور ایران کے اندر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے، جو ان کے سسٹم کے اندر جو رول ہے پاسداران کا، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی ڈیپ اسٹیٹ ہے، مضبوط ہوئی ہے. یہ تو دونوں یہ پاکستان میں بھی ہوا ہے تو ایو اور ایران میں بھی ہوا ہے. ایو سے جو بات کریں گے تو ایو تو پہلے ٹھوس یوکرین میں ہوا تو ایو تو اب اچھا ایو نے لیکن فلسطین پہ اچھا سٹانس لیا ہوا ہے نا، وہ تو ماننے جا رہے ہیں. نہیں، ایو نے 2 چیزوں پر ٹھیک سٹانس لیا، ایک چین اور ایک فلسطین. وہ ایگری نہیں کر رہے، اور یہ امریکہ کے وہ چاہتے ہیں نا کہ ہم شو کریں کہ ہم امریکی پٹھو نہیں ہیں. یہ بھی تھوڑا ان کی بےزتی بہت ہوئی ہے نا کہ آپ تو ان کے پوڈل ہیں، آپ تو ان کے پٹھو ہیں. اچھا، تو یہ ختم ہو گئے میرے خیال سے، یہ جو خاص طور پہ جو رفح کراسنگ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب اس پہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایگزسٹ کر پائے گا. یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 لاکھ لوگوں کو نکالیں گے، اور یہ ایجپٹ کے ساتھ ختم ہو گیا، وہ جو ایکٹ شکٹ سارے ہوئے تھے ماضی کے. دیکھیں جی، اس چیز سے مصر کے اندر گڑبڑ ہو سکتی ہے. یہ پبلک اوپینین کی بات ہے، اس کی کوئی مذاق نہیں ہے. آفٹر آل رائما کیا کہا تھا محمد بن سلمان نے کہ پیلسٹائن ایشو میٹرز فار دا پیپل آف سعودی عربیہ. ان کی رائے ہے and I cannot go against that. یہ چائنا انڈیا جو ہے، چائنا انڈیا دوستی، یہ کیا ہے؟ دل سے ہے کیا ہے؟ کچھ مجھے مطلب ہے کہ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی اور ابھی بھی کہ کیسے ہو رہا ہے؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سنائی تھی، ہمارے دوست بھی تھے پرانے انڈین جرنلسٹ کلدیپ نیر صاحب، وہ پریس سیکرٹری تھے لال بہادر شاستری کے، بڑے قریبی تھے. کہتا ہے لال بہادر شاستری کہتا تھا کہ ہماری پاکستان سے صلح ہو سکتی ہے، چین سے نہیں ہوگی کبھی صلح. اچھا، ہاں، لال بہادر شاستری نے یہ کہا تھا، جن کی تاشیون میں ڈیتھ ہوئی. انہوں نے کہا پاکستان سے ہماری صلح ہو سکتی ہے لیکن چین سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ چین سے ایک بڑا بنیادی کہ ہم بھی کمپیٹ اسی ٹرف پر کر رہے ہیں، چین سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور چیئرمین ماؤ نے کیا کہا تھا؟ 5 فنگرز، دا رائٹ پام کو ہے تبت، اور تبت کے ساتھ سکم اور بھوٹان، نیپال، یہ جو اروناچل نیفا کہتے تھے اب اروناچل پردیش ہو گیا. چائنا نے اس کا نام رکھ دیا زانگنان. زانگنان جو ہے وہ صوبہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جو چین نے کیپچر کیا تھا 1962 میں، جو ویسٹرن، ہاں، جو ساؤتھ تبت کہتے ہیں، تبت کا ساؤتھ جنوبی، ٹھیک ہے، ساؤتھ تبت. یہ اس صوبے کا ویسٹ ہے. ہاں ہاں، اس کو کیپچر کیا تھا، ساؤتھ ویسٹ ہے، اس کو کیپچر کیا تھا 62 میں، اور پھر واپس کر دیا تھا ہندوستان کو. ہندوستان نے ڈکلیئر کر دیا اس کو اروناچل پردیش. وہ کہتا ہے یہ تو صوبہ ہی چائنیز ٹیریٹری ہے، ایلیگلی آکوپائڈ بائی انڈیا. اس کا نام انہوں نے رکھ دیا زانگنان. اور دوسری ایک اور چیز ہے، برہما پترا ریور پر بھی آپ کو ڈیم بن رہا ہے، اور میزونگ کا بھی کانفرنس ہوئی ہے ان کی، میزونگ، اور ایگزیکٹلی $167 بلین کا یہ ہے. تو اب یہ دیکھیں تو چائنا کا، اور جو ابھی جو جے شنکر نے بونگی ماری ہے تائیوان کے اوپر، تائیوان از اے ریڈ لائن. تائیوان از کہ ہمارے تو تعلقات ہیں ٹیکنالوجیکل، سائنٹیفک اور ایجوکیشن. نہیں، لیکن یہاں تو بیان دیکھیں نا، ان کے مہمان تو آئے تھے یہاں پہ مونگی، تو آپ اس کا مطلب ان کی نیت میں فطور ہے ہندوستان کی. اور جو چائنا کے لیے تائیوان از اے ریڈ لائن، ریڈسٹ آف دا ریڈ لائنس. وہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے، ون چائنا پالیسی پر تو کمپرومائز. اور یہ بھی جو 5 فنگرز اور پام، 5 فنگرز وہ سارا کچھ ہے. تو آپ اگر دیکھیں پھر ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ آپ کہتے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے ٹیکٹیکل ڈائلاگ ہے نا، نہیں، آپ نے کہا نا کہ چائنا ایک رول پلے کرے گا یہ پورے ریجن میں. ہندوستان کی پوزیشن کمزور ہے. چائنا از ناؤ ڈائریکٹلی 2 چیزیں ہوئی ہیں.
चाइना इज टुडे पार्ट ऑफ साउथ एशिया. वो कहते हैं जनूबी एशिया हम उसका हिस्सा है. ठीक है. जो पहले सार्क कहते थे कि जी वो इंडिया पाकिस्तान, वैसे तो खैर सारी दुनिया में उधर लैटिन अमेरिका में वो, लेकिन ये तो एक्चुअली नेबर भी है. नेबर भी ठीक है ना, वो नेपाल के नेबर हैं, इंडिया के नेबर हैं, पाकिस्तान के नेबर हैं. तो वो एक तो वो हो गया. दूसरा उन्होंने जो किया, और कश्मीर का बॉर्डर भी सारा. दूसरा उन्होंने कहा है कि जो कश्मीर इशू है 5 अगस्त 2019 के बाद इंडिया इज अ डी फैक्टो पार्टी टू द कश्मीर डिस्प्यूट. क्योंकि उसके बाद हिंदुस्तान ने कहा था कि कश्मीर के साथ अक्साई चिन इज लिंक्ड. याद है उसने, अमित शाह ने 7 अगस्त 2019 को बयान दिया था लोकसभा में, जहां उन्होंने एक मैप भी चिपकाया हुआ है उसका पार्लियामेंट में अखंड भारत का, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये म्यांमार उनका हिस्सा बनाते हैं हिंदुस्तान का. उन्होंने कहा था कि ये 7 अगस्त को कि हमारा नेक्स्ट टारगेट आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चिन है. और अक्साई चिन क्या है? चीन का वो हिस्सा जो तिब्बत और शिंजियांग को जोड़ता है. तो वो तो उनके लिए रेड लाइन है कि नॉट एट ऑल. तो इसलिए कश्मीर इशू पर भी अब चाइना आपके साथ खड़ा है. इट्स वेरी सिग्निफिकेंट. एंड चाइना इज पार्ट ऑफ साउथ एशिया. तो साउथ एशिया में एक बड़ा सी चेंज आया, तब्दीली आई. एक कहते हैं साइस्मिक चेंज, जैसे अर्थक्वेक होता है ना, पूरा खत्ता हिल जाता है. अमेरिका लड़ेगा चाइना से इंडिया के लिए? नॉट एट ऑल. सवाल ही पैदा नहीं होता. अमेरिका ताइवान के लिए नहीं लड़ेगा, वो यूरोप के यूक्रेन में लड़ने को तैयार नहीं. ट्रम्प ने क्या कहा कि मैं कोई फौजी नहीं भेजूंगा यूक्रेन, हम गारंटी नहीं. तो इन्होंने ये दलाई लामा क्यों लाके रख दिया इन हालात में? वो तो फिर नहीं, अमेरिका से कोई इशारा हुआ है किसी डीप स्टेट का, ये खुद ही इन्होंने कर दिए काम? पहले जॉइंट ऑपरेशन था, पहले तो था ना, पहले तो था, लेकिन ट्रम्प उसमें अब में शामिल नहीं है. तो अब क्यों ट्रम्प डीप स्टेट? ये तो हिंदुस्तान की बदनीयती है ना. वो हमसे भी बदनीयती करते हैं, नेपाल से भी करते हैं, चीन से भी करते हैं. वो हर जगह गंद डालना होता है उन्होंने, क्योंकि उनके फितरत में है ना ये डिसऑनेस्टी, ये जो है हिंदुत्व सोच वाले लोग. नहीं, तो अगर चाइना से डायलॉग होगा इंडिया का तो चाइना अपनी टर्म्स पे करेगा ना. ऑफ कोर्स. जैसे कि रशिया, तो पुतिन अपनी टर्म्स पे कर रहा है, तो अब वो अपनी टर्म्स में हुआ ना कि मोदी जा रहा है उधर. चीन किस मुंह से जा रहा है? पहले बात और कर रहे थे कि ये अमेरिका सारा कुछ क्वाड है, फिर वो सारा था हॉलीवुड और बॉलीवुड की बात हो रही. नहीं, लेकिन इसके ऊपर आपको लगता है कि जो पुतिन ने किया, देखिए ना, पुतिन ने बड़ा स्टांस लिया है यूक्रेन पे और नॉर्थ कोरिया. तस्वुर करें ना चाइना, तो चाइना जो है वो किसी सूरत, मेरी असेसमेंट ये है कि इन हालात में, और ये जो मुझे नहीं पता जयशंकर ने क्यों बयान दिया है, क्या वजह आपको लगती है? जयशंकर इंडिया में अमेरिकन लॉबी का लीडर है, उसकी नुमाइंदगी करता है. ही इज वेरी प्रो अमेरिकन. और वो क्वाड का भी वैसे, इज वाइफ इज जापानीज ऑल्सो. तो वो अपना उनसे काफ़ी, ये जो क्वाड जापान जो एंटी चाइना ग्रुप है ना, उसका ये हेड है. और समझ आता है. हालांकि इसके बाप को मैं जानता था, के सुब्रमण्यम. जब वो पाकिस्तान आया तो मैंने होस्ट किया था उसको. जयशंकर? अच्छा. के वालिद के सुब्रमण्यम थे, जिसने मिसेस गांधी को कहा था 71 में कि इस अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम. वो डायरेक्टर जनरल था इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का. बहुत ब्रिलियंट था, तामिल ब्राह्मण, इसका बाप, बड़ा ज़हीन आदमी. और मैं उससे कोई 4-5 दिन गुजारे. ये इस्लामाबाद आया, मैं मुस्लिम का एडिटर था, मैं इसको ले गया. मुझे हैरान हुई, और मैंने इंटरव्यू में उससे इंटरव्यू किया, उसमें तस्लीम किया कि पाकिस्तान का पहला और आखिरी इंडियन है जिसने कहा था कि पाकिस्तान का हक बनता है कि वो न्यूक्लियर ताकत बने. ये जयशंकर के फादर ने कहा था. उसने कहा इंडिया का भी हक है और पाकिस्तान का भी हक है. अच्छा. वो था ग्लोबल साउथ वाला बंदा, एशियनिस्ट था. अच्छा. जो भी था असूली हॉक, बट असूली हॉक. और कहता था दौरे में यार नहीं थे, ये मुनाफिकत करते हैं ये. तो उसमें बड़ी जान थी. और तामिल ब्राह्मण बड़ा ज़हीन आदमी था. तो वो पाकिस्तान आके बड़ा मुतासर हुआ. जल ज़िया का दौर था, जल ज़िया को मिला भी था वो कि ये तो बड़ा वो स्ट्रेटेजिक इश्यूज, बिग पिक्चर के ऊपर बड़ी बातें हुई उसकी सारी. एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि पाकिस्तान में तो बड़ी तरक्की हो रही है. उस माने में पाकिस्तान, इंडिया वाज लाइक अ पुअर कजन ऑफ पाकिस्तान. 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं. और कहा ये तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल था कि खवातीन बाहर ही निकल सकती हैं, तो गाड़ियाँ चलाती हैं इस्लामाबाद में. मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान, वी आर लिविंग इन द 19th सेंचुरी. अच्छा. तो एनीवे बट ही वाज आई वुड से ब्रिलियंट मैन. अच्छा, आसियान के लीडर्स को बुलाया है परेड में, शी जिनपिंग. आप देखें आसियान का सबसे नंबर 1 मुल्क कौन सा है? इंडोनेशिया. इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट कौन है? रिटायर्ड जनरल प्रबोवो सुबियांतो, जो मेरे दोस्त भी है. मैं जब ऑपोजिशन लीडर से मिलना, और मेरे वालिद साहब कर्नल अमीर हुसैन सैयद साहब पाकिस्तान के पहले मिलिट्री अटैची थे
इंडोनेशिया में, तो मेरी इब्तदाई तालीम जकार्ता में हुई है। अच्छा। हाँ, मर्दे का इंडोनेशिया और सुकारनो के बड़े दोस्त थे मेरे वालिद साहब, और जो इंडोनेशिया के तब्दीली का ही प्रो इंडिया से प्रो पाकिस्तान मेरे वालिद साहब का कलीदी किरदार था, क्योंकि फ़ौज में और उनको हाईएस्ट अवार्ड भी मिला इंडोनेशिया का। तो ये प्राबोवो जो है, इसका रोल मॉडल कौन है? दंग शाओपिंग। ओहो, अच्छा। हाँ, वो कहता है ये मेरा रोल मॉडल है। इसकी उम्र है 74, ये 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ा था, पहले हार गया प्रेसिडेंट। मैंने इसको कहा था 6 साल पहले कि यू आर द फ्यूचर प्रेसिडेंट। अच्छा। ये मुझे अपने वॉर रूम ले गया, लीडर ऑफ अपोजिशन था उस वक्त। ये सुहार्तो का साबिक सन इन लॉ भी रहा है, ये जर्नल है। ये कहता है कि दंग शाओपिंग ने भी 74 की एज में सारा दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है चीन, उसमें सबसे मुश्किल किस्म के जो इस्लाहात किए, रिफॉर्म किए, वो दंग शाओपिंग ने किए। हम उसके घर गए थे, आपको याद है? हम चाइना में मुशाहिद साहब, अचानक मुझे याद आया, हम उसके घर गए थे दंग शाओपिंग के, याद है आपको? याद है। क्या अजीम लीडर है, और उसकी किताब भी लिखी है। छोटा सा घर, सिंपल सा, वो माई तरह नहीं, वो अजीम लीडर है। वो एक याद आई मुझे, याद आ, बिल्कुल सही कहा, वी वर टुगेदर थे। और उसकी याद है, मैंने किताब ली थी उसकी बेटी की, दंग रॉन्ग, माय फादर दंग शाओपिंग, कमाल की किताब है। दंग शाओपिंग ने 74 की एज में रिफॉर्म लीड किया था। अच्छा, अब हमारे व्यूअर सोच रहे होंगे कि ये कौन सा मौका था इसको इधर कि हम दंग शाओपिंग के घर गए थे। छोटा सा घर, छोटी सी गली में, छोटा सा एक तरफ। अच्छा। और वो देखिए वो कितना अजीम लीडर वहां से निकला। अच्छा, मुझे कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। मैं तो परेशान हो गया, इतना वो मतलब दरवेशी के हमारी तरह नहीं होते जी, वो बड़े फूफा, बहुत ही मतलब छोटी सी गली में जाके और वो सीधे हाथ को मुड़ के, वो तो छोटे से कद का 5 फुट और सिगरेट पी रहा है, बड़ा साथ उगालदार रखा हुआ है, बड़ा कमाल, बड़ा अजीम लीडर। अच्छा, मुझे तो ये बताएं कि आसियान के मुल्क, इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे 3 दफा निकाला गया था दंग शाओपिंग, 3 दफा निकाला गया था दंग शाओपिंग। उसका मशहूर वाकया याद है आपको, किसी ने सुनाया भी था कि देयर आर 3 पीपल इन अ जेल इन बीजिंग, 3 बूढ़े लोग हैं। उन्होंने कहा व्हाई आर यू इन जेल? उन्होंने कहा जी आई एम अगेंस्ट दंग शाओपिंग। उन्होंने कहा व्हाई आर यू इन जेल? उन्होंने कहा आई एम फॉर दंग शाओपिंग। तीसरे से पूछा व्हाई आर यू इन जेल? उन्होंने कहा आई एम दंग शाओपिंग। अच्छा, ये मशहूर था उसका। 3 दफा निकाला गया, 3 दफा वापस आया। चाइना टफ गाय, क्या अजीम लीडर। अच्छा, है। नहीं तो ये उसका रोल मॉडल है। इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, अनवर इब्राहिम मलेशिया का, ये लोग सारे जा रहे हैं। थाईलैंड ब्रिक्स है। अच्छा, नहीं, लेकिन ये सारे मुल्क जो हैं ये जा रहे हैं उस परेड में। इसने फिर वियतनाम, कैम्बोडिया, लाओस, वो तो है ही है।